وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكتب علينا الصيام الذي ركن من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai langkah awal, maka kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberi nikmat kepada kita, terutama sekali pada hari ini, di hari Jumat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini guna untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian selawat beriring salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita sampaikan dan kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat beliau mulai dari dunia hingga ke akhirat kelak. Selanjutnya di atas mimbar yang berbahagia ini selaku khatib mengajak kepada kita semua, terutama sekali kepada diri pribadi khatib, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 4 daripada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Berarti bila kita telah melewati atau kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sudah 3 hari, yang sudah barang tentu banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil daripada pelaksanaan ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Puasa bulan Ramadan adalah kewajiban bagi kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Semoga dengan melaksanakan ibadah puasa ini kamu menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa memang berbeda daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia. Hanya antara kita dengan Allah lah yang mengetahui apakah kita berpuasa atau tidak. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Contoh seperti sholat, itu nampak dilihat oleh orang kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga zakat, itu nampak harta yang kita keluarkan. Begitu juga haji, itu jelas kita diberangkatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala
berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah, pekerjaan amal ibadah bagi anak Adam itu adalah untuknya sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang pantas untuk membalasnya. Siapa di antara mereka yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa? Ibadah puasa ini mempunyai, di samping punya rahasia, juga mempunyai kelebihan-kelebihan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa itu dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi selain man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keyakinan dan semata-mata mengharap ridha Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitulah dahsyatnya Ramadan, begitulah dahsyatnya puasa yang kita laksanakan lillahi ta'ala. Oleh karena itulah, mari di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga kita memperbanyakkan amal-amal yang lain. Kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kita. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih bersyukur bahwa kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Coba kalau kita lihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang tua kita yang barangkali tahu Ramadan tahun yang lalu ikut bersama kita berpuasa, ikut bersama kita berlebaran, akan tetapi sekarang mereka sudah tiada, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal itu tidak bisa diminta kepada Allah kapan kita menentukan ajal itu, tidak ada. Karena ajal itu adalah hak Allah, rahasia Allah. Maka oleh karena itulah, sebelum ajal menjemput kita, Ramadan masih di hadapan kita, masih ada sekitar 26 hari lagi pada puasa kita. Mari kita pergunakan kehidupan kita dengan memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ironis bagi kita, bagi di antara saudara-saudara kita, bahkan dia mengaku bahwa dirinya beragama Islam, mengaku dirinya taat beribadah kepada Allah, mengaku dirinya mau ke masjid, akan tetapi pada bulan Ramadan dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu contoh, di luar Ramadan kita tidak ada mendengar mercon di malam hari. Tapi kenapa di bulan Ramadan dentuman mercon itu mercon di mana-mana menggema mercon. Bahkan kadang-kadang di samping masjid itu sendiri, sebagian di antara kita sedang melaksanakan sholat tarawih dengan khusyuk mengharap ridha Allah, tapi sebagian di antara kita teganya dengan membunyikan mercon yang mengakibatkan hilang kehusukan daripada saudara kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami
kepada kita semua, khususnya bagi yang gemar bermain mercon pada bulan Ramadan. Hentikan. Mari kita hormati bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid. Kita hormati, kita hargai, karena kita sama-sama beragama Islam. Jangan kita kotori diri kita dengan mengganggu ibadah orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua menghormati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, agar Ramadan ini dapat kita manfaatkan dengan memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, pada bulan Ramadan memang ada kebiasaan di antara sebahagian kita, khususnya masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Di samping mereka menyerahkan zakat fitrah, juga ada di antara kita yang menyerahkan zakat malnya atau zakat penghasilan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengimbau kepada kita semua, terutama sekali bagi kita yang mampu, yang sudah sampai haul dan nisabnya untuk mengeluarkan zakat penghasilan kita. Mari kita keluarkan, karena itu adalah kewajiban bagi kita yang harus kita keluarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah. Ini perintah adalah perintah wajib. Ambillah daripada harta mereka untuk membayar zakat. Gunanya apa? Karena zakat atau harta yang kita keluarkan sebahagiannya itu adalah menjadi pembersih jiwa kita dan menjadi bersih harta kita. Mari kita keluarkan zakat kita. Kita berikan kepada para fakir miskin, para mustahaknya yang barangkali sangat membutuhkan bantuan dan uluran kita melalui zakat kembali. Jangan kita beranggapan bahwa kita dengan tidaknya kita atau menyembunyikan dengan tidak mengeluarkan zakat itu, harta kita itu aman-aman saja. Tidak. Karena ini adalah perintah bahwa zakat atau harta yang kita keluarkan sebesar 2,5% itu adalah hak orang lain. Sekalipun di tangan kita bukan milik kita, akan tetapi adalah milik mustahaknya. Yang sudah barang tentu apabila kita tidak keluarkan zakatnya, maka kita telah mencuri hak orang, maka kita telah memakan hak orang. Yang pada akhirnya perlu kita ketahui bahwa zakat yang tidak kita keluarkan itu, dia pasti akan keluar dengan caranya sendiri. Hati-hati kita tidak keluarkan zakat. Dia akan keluar dengan caranya sendiri. Bisa jadi kita didatangi penyakit, sehingga kadang-kadang tidak sesuai zakat yang seharusnya kita keluarkan daripada biaya berobat yang harus kita keluarkan. Pasti dia akan keluar dengan caranya sendiri. Oleh karena itulah, mari kita bersihkan jiwa kita, bersihkan harta kita dengan membayar zakat dan infak untuk kepentingan bagi yang membutuhkan. Alhamdulillah kita di Padang Lawas sudah terbentuknya Badan Anti Zakat Nasional yang mempunyai kekuatan hukum untuk mengumpul zakat maupun infak. Bahkan di Padang Lawas sudah dibentuk UPZ, unit pengumpulan zakat. Mari kita serahkan kepada mereka untuk mereka bagikan kepada para mustahaknya, sehingga dengan mengeluarkan zakat khususnya di bulan Ramadan ini, insya Allah berakhirnya bulan Ramadan,
jiwa kita akan bersih dan harta kita akan bersih. Maka kita wajar dan kita akan mendapat gelar di sisi Allah menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir daripada Ramadan ini, dari sekarang sampai akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga bulan Ramadan tahun ini tidak kita sia-siakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على هذين عبادك واشرف عبادك ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بصرت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى والمواعظ ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في نفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خليفة على نبينا بأمره وارض اللهم عن خليفة عليك على التوحيد الإمام الجليل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن أزواج نبيك المطهرات رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله آمين يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذه وسائر بلدان المسلمين عاجلة مطمئنة رحية محمية من كل مرض وفتنة وبلية إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan serta kosong dan sisa yang kosong untuk kesempurnaan daripada pelaksanaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله لي ولكم لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة رؤيته ومرافقته يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا رب السوء والخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا مولانا فإنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تقبل الله منكم.